हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है, हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है। ये झूठे हैं। ये देखें, ये दूसरा इल्ताफ हुसैन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। ठीक है, इसके जो करतूत है वो सेम वो होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ताश से भी बड़ा मैं कहती हूँ ये दहशतगर्द था, ताश से भी बड़ा मैं कहती हूँ ये दहशतगर्द था। इसने जो हमारी फौज को अटैक किया, कभी कह रहा है मिसाइल इस तरह आए तो हमने बनाए, कभी क्या। मुझे तो इस बुड्ढे का दिमाग ही कुछ सही नहीं लग रहा, खिसका हुआ दिमाग लग रहा है। मुझे तो इस बुड्ढे का दिमाग ही कुछ सही नहीं लग रहा, खिसका हुआ दिमाग लग रहा है। जो इनके सपोर्टर है, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाह रही हूँ, जो माँ के जनाजे पे उनके 2 बच्चे नहीं पहुंचे, जो अपने बाप को हमायत में इतना भी नहीं कर सके, अपनी माँ को जनाजे को कंधा नहीं दे सके, जो बाप की हमायत में नहीं कर सके, आप लोग किस लिए एक जो गरदार है, जो मुल्क का गरदार है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर कोई इनकी फेवर करेगा तो मैं कहूँगी कि वो या तो खुद चोर है, या वो बिल्कुल अक्ल से पैदल है, या फिर वो खुद चोर है। बस दो वजह होंगी। इनको सपोर्ट करने वाले 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनके पास बिल्कुल अक्ल नहीं है, जो बिल्कुल शौर नहीं रखते, और दूसरा जो खुद चोर और करप्ट है। मुल्क की मैं कहती हूँ सलामती पे जो हमले ये कर रहा है, इसको ये बहुत महंगा पड़ेगा। इंशाल्लाह इनका वक्त करीब आ गया है और ये ज़माना देखेगा कि इन लोगों के साथ होता क्या। और यकीन माने, मैं कहती हूँ नून लीग इस पाकिस्तान में ऐसे ख़त्म होगी जैसे मक्का से वो मुनाफिकीन नहीं ख़त्म हुए थे, खत्म हुए थे, सेम ये ऐसे। और ये नवाज शरीफ देख लीजिएगा, इसका इंजाम जो है ना, ये पागल खाने में जाएगा। करीब हमें पागल जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं पे उसको जमा करवाना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ ये फौज के इतने खिलाफ है, वो जो अपने कद्दू जैसे बेटे हैं उनको लाए ना बॉर्डर पे। पाक फौज जिंदाबाद। मैं तो ये कहूँगी कि आज हम जो सांस ले रहे हैं वो पाक फौज की वजह से ले रहे हैं, और मेरे जो पाक फौज है अगर उसको कोई हिट करेगा तो वो हमें हिट करेगा। वालेकुम सलाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बयान दिया नवाज शरीफ भारत की मदद से पाकिस्तान में खतरनाक खेल खेल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो हमारी मुखालफिन है, ख़ासतौर पर ओपोजिशन वाले जितने भी लोग हैं, ये जो इंटरव्यू करते हैं, जो बात करते हैं, जो इंडिया का मीडिया वो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। ठीक है जी, जितने भी मसलन फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बोलते हैं या कुछ इस तरह का बोलते हैं, तो ये इंडिया को एक तौर पर उनकी मदद कर रहे होते हैं। वो इस तरह कि ज़ाहिर सी बात है, ये जब फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, जब ये प्राइम मिनिस्टर एक अवाम का सिलेक्टेड है वो, ठीक है, जब उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, जब पाकिस्तान के मसलन इस तरह की बात करेंगे, तो क्या इंडिया वाले इसको हाईलाइट नहीं करेंगे? वो ज़रूर करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नहीं तो अब क्या समझती हैं क्यों ये अदारों के खिलाफ बात करते हैं? हमारी जितनी अपोजिशन पार्टी हैं, बारी हर कोई फ़ौज पे तनकीद कर रहा है, क्या वजह इसकी? देखिए, सबसे पहली बात ये, मैं एक बात मैंने पहले भी कही कि इस फ़ौज की वजह से हम लोग यहाँ पे आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं दे रही हूँ, आज हमने एक मीना बाज़ार यहाँ पे करवाया, ये सारे किसकी वजह से हुआ? ये अल्लाह ताला के बाद हमारी फ़ौज है जिसकी वजह से हम एक आज़ादी का सांस ले रहे हैं। नहीं तो आपको ये पता है कि ये जो दुश्मन, ये जो अमन जो तबाह करने वाली जो कुव्वतें हैं, ये चाहती हैं, इन्होंने इराक़ के साथ क्या किया, इन्होंने देख ले शाम के साथ क्या किया। पाकिस्तान को ये हिट इसलिए नहीं कर सके कि पाक आर्मी जो है वो बहुत अपना जो एक किरदार है वो बहुत अच्छे से अदा कर रही है। ठीक है, नहीं तो आप मियां साहब ने ये पहले बयान दिया था कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। उसके बाद मौलाना फजल मान साहब ने बयान दिया कि सब करप्ट है। मैं एक बात बताऊं, अभी हमें मौलाना की जो ये छुपी हुई जायदादें निकल रही हैं, आज मैं सिर्फ ये आप लोगों के थ्रू ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताएं, कोई मौलाना साहब ने कोई पाकिस्तान की खिदमत की हो? वो इतने अरसे से ज़कात कमेटी ये चेयरमैन, कश्मीर के चेयरमैन थे, इतने अरसे क्या किया उन्होंने कश्मीर का? कोई मुझे कोई जलसा निकाल के बता दें, कोई उनका इंटरव्यू, कोई किताब, कोई कॉल, कुछ मुझे बता दें कि उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ बात की हो कि भाई वो जुल्म कर रहे हैं हमारे कश्मीरियों पे, या वो कर रहे हैं। हर बंदे ने पाकिस्तान को लूटा है, और इस तरीके से मैं कहती हूँ गिद्धों की तरह, वो जो गिद्ध होते हैं, वो जो दुश्मनों को नोचते हैं, सेम उन्होंने ये कहा है कि गिद्ध की तरह नोचा है मेरे प्यारे पाकिस्तान को। कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है? देखिए, अब ये बात तो छुपी नहीं रह सकती, पनामा लीक्स हो गया। और अच्छा देखिए, मैं एक दफ़ा ये कहती हूँ, एक तो अब ये पस्ती की तरफ जा ही रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट में ये जो बिल हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकलेगा। सबसे पहली बात मुझे बताएं, इमरान खान अहम था या पाकिस्तान उनके लिए अहम था? उनके लिए यकीन माने पाकिस्तान अहम नहीं था, उनके लिए इमरान खान अहम था कि वो कह रहे थे कि किसी तरीके से हम इमरान खान की चूँकि हुकूमत है, अगर ये इसको एक बेनिफिट मिल जाएगा तो ये बड़ा वाह वाह हो जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ इमरान की दुश्मनी में
انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی بہت بڑی دشمنی کی, اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھی ذلیل کیا, اور انشاءاللہ یہ ذلیل ہوتے رہیں گے. اور یہ مولانا فضل الرحمان, یہ شہباز شریف, یہ جو مرضی کر لیں, اور انہوں نے اب رہ جاتی ہے یہ مریم نواز. وہ اچھا اس کے آپ خود دیکھیں, میں کہتی ہوں کہ یہ جو لوگ ان کی فیور کرتے ہیں وہ کس سلسلے میں کرتے ہیں. ایک ان کا وہ بیان تھا کہ نہیں جی ہم بالکل بھی نہیں ملے, زبیر نہیں ملا. دوسرا ان کا بیان آتا ہاں جی زبیر ملا ہے, وہ اگر میرا اور نواز شریف کا نام لے رہا ہے تو وہ ہماری مثلا پارٹی سے ہے. تو اب آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ کس بات پہ اعتبار کریں گے ان کا؟ یہ جھوٹے ہیں, یہ پاکستان کو صرف کھانے کا وہ ان کا ہے بس. نواز شریف یقین مانے یہ جو ملکی میں کہتی ہوں سلامتی پہ جو حملے یہ کر رہا ہے, اس کو یہ بہت مہنگا پڑے گا انشاءاللہ. ان کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ زمانہ دیکھے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا. اور یقین مانے میں کہتی ہوں نون لیگ اس پاکستان میں ایسے ختم ہوگی جیسے مکہ سے وہ منافقین نہیں ختم ہوئے تھے, سیم یہ ایسے. اور ابھی آپ نے دیکھا جب یہ فوج کے خلاف بیان دیا, ان کی اپنی پارٹیوں نے وہ جھنڈے بھی جلا دیے, وہ سارا کچھ انہوں نے کیا, یہ آپ نے بھی دیکھا. اور انشاءاللہ یہ دیکھے گا ان قریب یہ وقت, ابھی تو صرف 2-2.5 سال ہوئے ہیں نا ہمیں, لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا اور عرصہ یہ گزر جائے گا, آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ملک مخالفین پارٹیاں یہ سرے سے ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جب کوئی بھی وزیر اعظم حلف لیتا ہے تو وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ریاست کے جو راز ہیں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میزائل بنایا, اس کے بعد ہم نے بنایا, امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا لیکن بلوچستان پہ کر دیا, سارے راز بتا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بہت بڑی پاکستان سے وہ دشمنی نکال رہا ہے, ہم سے دشمنی نکال رہا ہے. اب بھی اگر میں کہتی ہوں اب اگر کوئی بھی عوام میں سے چلیں, ان کے تو وہ خود بھی چور ہیں اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی چور ہیں, لیکن عوام میں سے اگر کوئی ان کی حمایت کرتا تو میں اس کو بھی چور بولوں گی. کیوں کہ جب ایک سامنے بات پتہ چل رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے جو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں, اس کی سلامتی پہ حملہ کر رہے ہیں, پھر بھی اگر کوئی ان کی فیور کرے گا تو میں کہوں گی کہ وہ یا تو خود چور ہے, یا وہ بالکل عقل سے پیدل ہے, یا پھر وہ خود چور ہے. بس دو وجہ ہوں گی. ان کو سپورٹ کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کے پاس بالکل عقل نہیں ہے, جو بالکل شعور نہیں رکھتے, اور دوسرا جو خود چور اور کرپٹ ہے. ٹھیک ہے, میاں صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا جو وہ بھی آئیں گے واپس, لیکن انشاءاللہ اس سلسلے میں حکومت تیاریاں کر رہی ہیں اور وہ واپس ان کو آنا پڑے گا اور حساب بھی دینا پڑے گا جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے. کوئی بھی غریب آدمی اتنی جلدی امیر نہیں ہو سکتا. وہ آپ اگر ان کی پرانی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ یقین مانے کہ ایسے پتہ چلتا تھا کہ پتہ نہیں, بس سٹینڈ پہ حمزہ کی وہ ایک تصویر میں نے دیکھی تھی, بس سٹینڈ پہ اس نے وہ پکڑا ہوا تھا, اور یہ دیکھ لیں کہاں سے اٹھے ہیں اور یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اصل میں پی پی اور یہ باریاں لے رہے تھے. سب کو پتہ ہے کہ بھئی میں کھا کا فاروق ہو جاؤں گا, جو بچے گا وہ تم کھا لینا. اسی طرح ان کا یہ چلتا رہا سسٹم, جو کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان دہ ہوا. لیکن پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد خان صاحب کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں عوام کے ساتھ ہے, اور پاک فوج زندہ باد. میں تو یہی کہوں گی کہ آج ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ پاک فوج کی وجہ سے لے رہے ہیں, اور میرے جو پاک فوج ہے اگر اس کو کوئی ہٹ کرے گا تو وہ ہمیں ہٹ کرے گا, وہ پاکستانیوں کو ہٹ کرے گا. تو یہ لوگ بس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان ٹوٹ جائے, بکھر جائے, اور جو رہی سی کسر ہے وہ بھی مثلا یہ جو ہے کر لے. اور آپ نے دیکھا الطاف کا انجام خیر بہت لیٹ ہوا, لیکن اس کو بھی عبرتناک. آج دیکھیں اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. اور یہ جو نواز شریف بیان دے رہا ہے, کیا یہ کوئی اگر ذہن سے ٹھیک بندہ ہوتا یا کچھ ہوتا یہ دیتا؟ نہیں, یہ صرف عمران خان کی دشمنی میں ہے, پاکستانی دشمنی کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ دوسرا الطاف حسین بنتا جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو کرتوت ہیں وہ سیم وہ ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ الطاف سے بھی بڑا میں کہتی ہوں یہ دہشت گرد تھا. اس نے جو ہماری فوج کو اٹیک کیا, کبھی کہہ رہا ہے میزائل اس طرح آئے تو ہم نے بنائے, کبھی کیا. مجھے تو اس بڈھے کا دماغ ہی کوئی صحیح نہیں لگ رہا, کھسکا ہوا دماغ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اس طرح کی بیان دکھا رہا ہے. اور جو ان کے سپورٹر ہیں, میں صرف ان سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, جو ماں کے جنازے پہ ان کے 2 بچے نہیں پہنچے, جو اپنے باپ کو حمایت میں اتنا بھی نہیں کر سکے, اپنی ماں کو جنازے کو کندھا نہیں دے سکے, جو باپ کی حمایت میں نہیں کر سکے, آپ لوگ کس لیے ایک جو غردار ہے, جو ملک کا غردار ہے, آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اور یہ نواز شریف دیکھ لیجئے گا, اس کا انجام جو ہے نا یہ پاگل خانے میں جائے گا. اس کو بجائے یہ جیل کے نا, یہ پاکستان جب اس کو کھینچ کے ہم لوگ گھسیٹتے ہوئے,
शहबाज शरीफ ने तो क्या घसीटा है, घसीटेंगे उसे हम, और वहाँ से घसीटते हुए उसे ला कर और जेल में डालेंगे, और अनकरीब हमें पागल जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं पे उसको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ़ौज के हवाले से क्या कहते हैं आप, पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से क्या कहते हैं, क्या आर्मी के हवाले से क्या जज्बात हैं आप? देखिए पाक आर्मी का तो मैं सिर्फ अपनी नहीं, मैं एक अपनी पाकिस्तानी जो अवाम है उसके हवाले से प्यार है हमें अब फ़ौज से, बहुत प्यार है हमें फ़ौज से, क्योंकि उनके आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ ये फ़ौज के इतने ख़िलाफ़ है, वो जो अपने कद्दू जैसे बेटे हैं उनको लाए ना बॉर्डर पे, वो आए वो करे बातें, बस उनसे करवा लें। पाक फ़ौज, अच्छा हमारी पाक फ़ौज हर जगह इदारे हमारे नाकाम होते हैं, कोई कुदरती आफत हो, कोई मसला हो, कोई हो, पाक आर्मी में हमारे पहले पहुंचेगी। और ये लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो शर्म आती है। ये लोग कहते हैं आप क्या आर्मी नाला साफ़ करने के लिए रह गई है, क्या आर्मी इस चीज़ के लिए रह गई है? और शर्म करो, अब किसी ने अगर और कुछ नहीं करना तो उनको पाकिस्तानियों का दर्द है, वो जाकर अगर नाले भी साफ़ कर रहे हैं तो ये सारा काम सिंध हुकूमत का था करने का, जो पाक फ़ौज ने वहाँ पे जाकर किया, और ये लोग फिर भी पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बाजवा साहब के बारे में क्या कहते हैं? देखिए एक चीज़ है कि जो हमारे बाजवा साहब हैं, आप लोग मसलन तंज़िया बातें करते हैं कि भाई इमरान उनके इशारों पे चल रहा है या ये है वो है, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने भी इक़्तिदाम उठाए ये जो अमन के हवाले से जो और उन्होंने, मैं ये कहती हूँ इमरान खान का साथ दिया है, वो इस सूरत दिया है क्योंकि इमरान खान का क्या मकसद है, पाकिस्तान को ऊपर करना है, पहुँचाना है, और पाक आर्मी का क्या मिशन है, पाकिस्तान को ऊपर पहुंचाना। हमारा क्या है कि हम भी पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक साथ जो हैं जुड़े हुए हैं आपस में। अगर कोई कहता है कि इमरान के पीछे फ़ौज है या फ़ौज के पीछे इमरान है या अवाम, हम जी सिर्फ ये कहेंगे कि हाँ जी दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए हम मौजूद हैं। हम ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि जहाँ जहाँ पाक आर्मी को हमारी हमायत की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ उनको हमारे तावन की ज़रूरत पड़ेगी, हम निकलेंगे, हम उनका शाना बशाना जो है उनका जो है वो साथ देंगे। ठीक है, बहुत